أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أما بعد أنكلنا تغني نسيت على فكان كيس كفاش الشيطان تورما وكفى أبان سيسي نسيت على تغيمي كو دامن نامي كو لبا وكفى أمي صلي محمد مصطفى كانوا كشير نما بكالا كو جدي أكا كاو بلا جلي فوني الإسلامية فولي نود السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكا دونغا فاو دينغا نوكا غربين مانغاندو نور ne Cheikh Chérif Abdul Aziz Aïdraï kaba Malila Bamako Komintra Same. Alhamdulillah yani nga doanga walanda kono me foli nyashinga bono bela chelema ani fefe benga video partager ka commenter ka bla fa fanfe nga foli bi nyashi au bela chelema ko alaka ani au sara alaka hereka ani au ye alaka ani au be mogoto alaka demeni chie alako kaka ala ya koso alqur'ane bunya koso sallu ala rasulullah. Alhamdulillah alhamdulillah suma alhamdulillah ami ala tanu ka singa ala tanu ka ala barkada. Chena bi an sigikun bele flabauna bi a folo filomani munu bi mi be to ka mogo wele telephone na dobu kale ka fokulu de Haidara ye Cheikh Chérif Ousmane Madani Haidara dobu kale ka galonti ka kulu yo oye ka mogo wele telephone na ani do yere bu kale ka fokulu de nyoro buye wala ma dobu kale ka fo kulu ye dili umu dewnye wala ma kulu ye dili umu mo dewnye ona nyogona si asigi flana jume a kun flana jume o de san yelema do kala do mu mina ke san yelema kono nyinata amina do winke do mina ani nyina san ere kibariya ni ala sona ma amina ndado ola ko wala mo yi aya donga fo denga na ka gribde mangando tuguni no ne Cheikh Chérif Abdul Aziz Aïdraï kabo Malila Bamako Komintra Same. Alhamdulillah bita yere nere dabara bana fo kata fatuti che yela ko dongoy ni me mala yela ko ni maga mo yere na ni ngara nere ka kalande ni laya sadir ibado ali kalande do bi ni kuma funyena chugo wa ambogo chama de bego ni kuma do fo mo do nyena ka chaya abeni kurane che uti so antama na wu soro to ko Aziz Aïdraï ni fo ni ka ni ka bako dai je dungu da yere ka video ke ka hira o vie nsadi ne mo se ni famgwa do ne flene ka le wele telephone na ko ale de nyoro buye ka wele telephone na ka le de nyoro buye ka le tume kalwala ka le bora kalwala ko ka le to kalwala ko ala nana o cheka ko be hira ale la ba ko television ko ngale be ka kuma nyefo chenye na chumi ko cheki chesiri kaka na kuma nyefo masi ya fam donc o ba soro o petini fana bi abi flaka me de fait ko bi flaka me afana kuma na o fe flaka na o tora ka discuter flaka na ki kan faka kaare kan suma ya ibo ko nyoro buere kan kwa ne re devara banala sadir mu na ke adona ko la ka ko nyefo me yani ko ka nyefo o de yela ko dai o do petini bi ne re fe ano amika mu de chatimne sori ni petini ka telephone sori na petini bi boli ka ta fo kofe ka ta ka telephone reçoit ami bo mi kalama ni petini nana jongoro soni dro aka telephone bi soni ani vitesse bi ta wore ka ti jo ka telephone reçoit ale era bolo ko nyoro buye de ale wele ko mu wasi kana ba ko in kalama jabi ka ko in ketedi wati ni dokera petini tunna atara amena kame asigina anana anato ne fe anani joni kuna ko salamu alaikum karamo wa alaikum salam fa semi ka yere ayerema ne wo mume ko no ya soro ni ne be se ka wa mugan jurudo alela ko sini ko na le taraka baka mishi fere ko kana o wa mugan dinema ne wo wa mugan ko jurudo la muna ko no kale mugo de bala ngo boy bita nyini wore ni chugara ta ni ma kun fone nyana ne tla se ka wa mugan jurudo ela o ba soro nga kalande no sigile no segu afla ko de wele o fana ya fla nyogondo yi ayo wele telephone na tnomna ka fo nyina ko ga wa mugan jurudo ala ko sini ka ba a war sara ka beta mishi saka war musi fere ka war sara o ya nyini ga kebe mun kala ni wa mugan ko no o ko ma ko ni ma nyere fonye nte se ka war dima ako chen kare ala ko nyoro buye de ale wele telephone na ko kale to kalwala ko ala nana le ka ko ira la ko mi television o ira yele na ka yele
o b'a sɔrɔ pitini b'a sɛbɛ yɛrɛ la quoi donc sisan nɔ o ko a ma ko hey i yɛrɛ kɔlɔsi dɛ bandi ni vagabond dɔw bi ka mɔgɔw wele téléphone na ni min m'a fɔ k'ale ye Haidara ye o b'a k'a ye Ɲorobu ye ou bien o bi karamɔgɔba dɔ ta jama bi karamɔgɔ min kɔ u b'a fɔ k'olu ye o tigilamɔgɔ ye ko hali Segu radio so la radio so mɔgɔw bi ka émission jouer a bi ka fɔ journalu la radio so ni fɛnw bɛɛ la k'a k'a yɛrɛ kɔlɔsi ko est-ce que ko o dɔ tɛ ala nana kɛ ani o tilala kuma na sɔni dɔrɔn cɛ tilala ka na wele o ye téléphone ta dɔrɔn ko jɔn ko Ɲorobu ye a ko karamɔgɔ ne ye n ka mɔgɔ dɔw wele sisan nɔ o ko ne ma ko mɔgɔ dɔw b'u k'u yɛrɛ kɛ Ɲorobu ye ko ka mɔgɔw wele téléphone na ko vraiment ko y'o kuma ko kan'o lamɛn sa ko kan'o lamɛn o b'a sɔrɔ a ye wari min ci ka taa Orange Money na ja a tunnen o b'a sɔrɔ 15,000 tun bɛ ko a taara o ta ka t'o ci Orange Money na wallahi billahi ni ma garo kɛ nin kɛra ne yɛrɛ fɛ yan nɔ n ka so yɛrɛ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ bon Petini nana tuma min na k'a dɔn ko Philomani don Petini y'a fɔ ko est-ce que patron e tɛ Philomani ye o filakan na a fɔra ko bon ko Petini ma ko Petini y'a ka ko tiɲɛ quoi ko de fait ko k'a ma ko ale cɛkɔrɔba ko o ma siran ala ɲɛ k'a fɔ ale ma k'ale Ɲorobu ye tɔ ko bɛ se k'a fɔ ale ma cogo di k'ale ye Philomani han ka sin ka Petini neni ka Petini fana y'a neni a sina ka Petini neni Petini y'a neni a sina ka segin k'a neni tuguni Petini ye téléphone tigɛ comme Petini y'a wele fo bi la a ma téléphone ta tuguni a ye Petini ka wari tiɲɛ a y'a tiɲɛ yɛrɛ de ne ni ala ni kira cɛ han ni min faamuya cogo jumɛn na bon dɔw yɛrɛ bi mɔgɔw wele k'olu de ye Haidara ye n y'o de fɔ i bɛ segin a kan depuis don min na n bɔra ka daga video kɛ k'a yira mɔgɔw la n'o ma n ko ni cɛ o cɛ y'a wele diɲɛ kɔnɔ k'ale ye Ɲorobu ye walama ale ye Seyid Cheikh Ousmane Mamadu Haidara ye a y'a fɔ ko nkalon don Philomani don bandit don trompeur don a bɛɛ ni kuranɛ cɛ Haidara tɛ maa si wele téléphone na ko n mago b'i wari la walama ko n sogora k'i ye Ɲorobu ye tɛ maa si wele téléphone na k'a fɔ ko n sogora k'i ye ko i ka hɛrɛ bɛ ta a bɛ ta a bɛ ta Ɲorobu ye t'o kɛ Haidara t'o kɛ depuis ala k'u da u ma deli k'o kɛ a sabanan fana jumɛn ni mɔgɔ dɔ ye aw wele ou bien aw tagatɔ dɔ ka sin k'aw wele ko karisa na yan ou bien n balimakɛ hakɛ to n mago bɛ dɔ ka so de la n'i y'a tigi ka so n'i b'a tigi ka so yɔrɔ dɔn a fɔ ɲɛ b'a ka so a nin y'a ka so n'i t'a yɔrɔ dɔn a fɔ k'i t'a yɔrɔ dɔn mais n'a tigi gɛrɛl'i la tuguni k'a bɛna kuma wɛrɛ f'i ɲɛna ɲininkali kɔfɛ polisiso min ka surun i la i jija i ka taa o polisiso la o bɛ ka mɔgɔw so ci o fana na Bamakɔ kɔnɔ yan ani jamana kɔnɔna fan bɛɛ la an balaka dɔ ka iPhone a n'a ka warijɛ bulanɛgɛ a n'a kɔrɔkɛ nana se ma u y'a fɔ ko Philomani y'o minɛ o la ten Philomani kɛ nana se an balimamuso ma ko ale bɛ ka dɔ ka yɔrɔ ɲini an balimamuso ko tiɲɛ yɛrɛ la k'ale t'o tigi ka yɔrɔ dɔn ko fo mɔgɔ minnu sigilen filɛ kɛrɛfɛ fo n'i taara olu ɲininka a taara olu kɛrɛfɛ sɔɔni a tilala ka tagama ka gɛrɛ an balimamuso la tuguni an balimamuso ko ne y'a f'i ɲɛna ko ne ti yɔrɔ dɔn yan a ko n'o tɛ k'ale natɔ ka b'u ka dugu la k'ale fa ye dɔɔni dɔ de di ale ma ko n'a kumana mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min fɛ ko n'o y'a bilasira k'a k'o dɔnniya ye ko n'a m'o d'a ma k'o fa ko k'a t'a yafa a ma an balimamuso ko k'o ye dɔnni sugu jumɛn ye a ko an balimamuso ma k'i y'a dɔn k'e bɛ classe d'examen dɔ la o b'a sɔrɔ an balimamuso bi a bɛ bagi la balimamuso ko awɔ ko n bɛ classe d'examen dɔ la Philomani tɛ wa a n'o sɔrɔ a bɛ proposition de fɔ est-ce que o ye k'a lajɛ n'a bɛnna tiɲɛ ma e yɛrɛ b'a ko a bɛ ka min fɔ ko tiɲɛ don est-ce que bamanankan in faamu donc o kɛlen sisan nɔ an balimamuso ko wayi k'ale bɛ bagi la a ko an balimamuso ma ko warijɛ bulanɛgɛ min b'a bolo la ko a saraka min don k'a bɔcogo man ɲɛ k'a tun kan ka bila nɔnɔ kɛnɛ na tile 7 ko ka sɔrɔ ka don a bolo la a ko bon ale bɛna dɔnniya dɔ di an balimamuso ma ko a ka furu ko a n'a ka hamina ko an balimamuso mana fɛn fɛn fɔ k'a bɛɛ bɛ ɲɛ o b'a sɔrɔ a ye fila manani dɔ sama k'a bɔ k'an balimamuso k'a k'a ka warijɛ bulanɛgɛ in bila o kɔnɔ ani iPhone ale fana an balimamuso bolo de iPhone ni a ka warijɛ bulanɛgɛ bila o kɔnɔ a y'i kɔ don ne ka kalan kɛ san ka tila k'o mana kelen di an balimamuso ma an balimamuso de taara so sisan a ko an balimamuso ma ko n'a taara so tuma k'a dayɛlɛ an balimamuso taara fo so tuma k'a dayɛlɛ a taara sɔrɔ kabakuru de bilalen don a kɔnɔ a n'a kɔrɔkɛ n'o ye Zubairu ye olu de sera ne ma ka na ne ɲininka ko sara nin ko in bɛ cogo di nin ko in ye Philomani de ka baara ye o b'a sɔrɔ mana wɛrɛ de préparelen don a bolo kabakuru bɛ mana min kɔnɔ o préparelen don a bolo o b'a poche kɔnɔ ka ban i y'a faamuya donc n'u bɛ mɔgɔ min gosi u bɛ nin ko sugu de kɛ k'a fɔ k'i bolofɛn bila mana kɔnɔ o bɛ i yɛrɛ bolo de b'a bila o b'a fɔ k'i k'a dasiri i b'a dasiri dɛ u b'a fɔ ko bɛ kalan k'a la u bɛ mana ni échanger donc n'u ye mana échanger e dun ɲɛ b'a la e de bolo ye mana fana dasiri
donc e b'a fɔ ko i bolo fɛn min b'a kɔnɔ ko de don i y'a faamu i bɛ taa n'a ye so i bɛ taa sɔrɔ kɛmɛ ka kabakuru de bila kɔnɔ o tuma na sa n bɛ nin kangari da maliyɛn den bɛɛ ye n bɛ nin kangari da ivoiriyɛn bɛɛ ye faransɛ bɛɛ américain bɛɛ gabonais bɛɛ togolais bɛɛ chinois bɛɛ hindu bɛɛ diɲɛ jamana o jamana n bɛ nin kangari da o bɛɛ ye ni cɛ o cɛ y'aw ɲininka yɔrɔ dɔ la n'a b'a yɔrɔ dɔn a fɔ ko nin so in don ou bien n t'a yɔrɔ dɔn mais n'a tigi gɛrɛ i la k'a bɛ manamanakan wɛrɛ f'i ye a fɔ ko n'i ma bɔ n kɛrɛfɛ n bɛ taa n'i ye polisi la sisan est ce que y'a faamu o n'a ɲɔgɔnna si caman ou bien ko n ye ɲorobu ye ou bien ko n ye Seck Usman Mara Hayidara ye olu ye Filemani ni bandu de ka baara a bɛɛ ni kuranɛ cɛ siɲɛ foyi t'a la voilà o ye début fɔlɔ ye an sigikun filanan an bɛ san yɛlɛma de la n'o ye asura kalo ye caman ye duwawu kɛ ka bɛn farafin kalo tile 10 ma nka anw ta anw bɛ nale kuranɛ kalanba de kɛ ka bɛn le 18 septembre ma a bɛ bɛn vendredi de ma munna an y'a kɛ ka bɛn vendredi ma mɔgɔ minnu bɛ barahutu don aw y'u ɲininka dolo dɔnnibaw ko o don bɛ bɛn don qualité jumɛn ma wallahi a don ni don tɔ si tɛ kelen ye a bɛɛ ni kuranɛ cɛ dolo dɔ bɛ bɔ a don su ne de k'aw ma dolo dɔ bɛ bɔ a don su a y'an ka fɔlɔfɔlɔ cɛkɔrɔbaw ɲininka u b'a fɔ aw ɲɛna ni dolo in n'a bɔra sufɛla fɛ dolo in bi a bɛ pédale de quoi a bɛ pédale a bɛ to ka dolo in bi zigzagi de kɛ quoi a bɛ taa tan 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 o dolo dama o su dama o dolo yelen mana kɛ maa o maa kan a bɛɛ ni kuranɛ cɛ fo ka taa san wɛrɛ o don cɛ ala ti balawu si ma a don o ye kelen ye a filanan an bɛna kalan kɛ don min ka bɛn le 18 septembre ma urahanɛ damadama fana bɛ yen urahanɛ minnu fana bɛ jigin o don ne ni ala cɛ san kɔnɔ siɲɛ kelen olu bɛ jigin o don minnu bɛ nahamatu don ani minnu bɛ hini don a y'u ɲininka dɔrɔn dɔnnibaa de dɔgɔyara bi o de kama ko dɔw bɛ kɛ kunfɛ n'i ye kuranɛ ta k'a di maa min ma n'a t'a dɔn a bɛ kuranɛ b'a bolo kɛ min b'a kɔnɔ n'a t'a dɔn i ye fɛn de d'a ma dɔrɔn i m'a faamuya o don urahanɛ minnu bɛ jigin dɔwɛrɛ tɛ dɛ samisayayilu b'a la aratafayayilu b'a la kafayayilu b'a la damudayayilu b'a la manakayayilu b'a la tabuyayilu b'a la tabutayayilu b'a la majayilu b'a la maa dɔ n'a ye faamu o don n'i ye ala deli kɛ a kɔnɔ wallahi a ala deli ti bin fiyewu o de la ɲina an ma sɔn k'a kɛ ka bɛn asura don yɛrɛ ma an ka jate ni calcul bɛɛ ye min yirana o kan ka bɛn le 18 septembre de ma le 18 septembre 2020 an bɛna kuranɛ kalanba dɔ kɛ wallahi ɲina san ka gɛlɛn ni cɛ o cɛ y'a fɔ ko ɲina san ma gɛlɛn a ye wuli ka taa aw ci fɛ n'a ye ɲina san calcul bɔ k'a lajɛ bɛɛ b'a dɔn a bɛnna min ma dɔnnibaaw bɛ yan u b'a dɔn ɲina san na sirabaga kasara bɛ caya ɲina san na maa caman de bɛ yen n'u jigila mɔgɔw n'u ka jigi bɛ tiɲɛ a b'i n'a fɔ papiye dɔ tun bɛ e bolo min ye jigi ye mɛ sababu dɔ bɛ na e ka papiye tiɲɛ walima e bɛ baarada dɔ la e ka baarada bɛ na tiɲɛ ɲina san na tɔgɔtigi caman de bɛ yen olu ka ko caman bɛ ban ɲina san kɔnɔ ɲina san kɔnɔna na wallahi aw bɛna bana kura wɛrɛ tɔgɔ mɛn aw tulo la a bɛɛ ni kuranɛ cɛ aw bɛna bana kura wɛrɛ mɛn tɔgɔ mɛn aw tulo la ɲina san kɔnɔ denmisɛnnin saya a bɛ caya ɲina san kɔnɔ a ye jateminɛni kɛ avion na kasara bɛna caya ɲina san kɔnɔ n filɛ k'a fɔ aw ye dɛ avion na kasara a bɛna caya ɲina san kɔnɔ ɲina san kɔnɔ a ye jateminɛni kɛ commerçant caman de bɛ jagokɛla caman de bɛ yen a bɛɛ ni kuranɛ cɛ n'u m'u ban o bɛ kɛ saraka delila ye ɲina san kɔnɔ ɲina san kɔnɔ a ye jateminɛni kɛ furusa bɛna caya ɲina san kɔnɔ a ye jateminɛni kɛ wallahi aw bɛna ye ɲina san kɔnɔ mɔgɔ caman de bɛna wuli u ka faamaw nɔfɛ ɲina san kɔnɔ faama caman de bɛna déplacer ka bɔ a nɔ la n tɛ ka kuma ni anw ta ye dɛ n bɛ ka kuma ni diɲɛ kunkanko kuma de est ce que a y'a faamuya ɲina san kɔnɔ denmisɛnnin tɔgɔtigiw de bɛna caya denmisɛnnin tɔgɔtigiw ɲina san kɔnɔ denmisɛnninw de bɛna bonya kosɛbɛ ɲina san kɔnɔ ka tɛmɛ maakɔrɔbaw kan ɲina san kɔnɔ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ tɔgɔtigi saya bɛ caya o tuma na sa gɛlɛya caman de bɛ yen mɛ an da bɛ se ka se minnu ma dɔɔni o ye nin ye o la sisan anw ka jateminɛ ye min ye an ka calcul ye min ye an ka dɔnniyaw ye min ye isikaraw ye mun ye
nahamatu ye miye barawutu ye miye a beni ala tala cɛ kala ye miye kala in kan ka kɛ ka bɛn le 18 septembre de ma 2020 o tuma an bi bɛɛ lajɛlen invité ɲinan san kuranɛ kala an t'a fɛ maa si ka to ko a la Guinée équatoriale an bɛ yen faama caman fo olu caman bɛ dɛmɛ kɛ nin ko in na Gabon an bɛ yen famaliyɛn caman fo olu bɛ dɛmɛ kɛ nin ko in na a bɛɛ ni kuranɛ cɛ Angola an bɛ yen ka caman fo olu bɛ dɛmɛ kɛ nin ko in na u b'a dɔn a tɛ tɛmɛ o kan ale ni jamana caman ka taa se Faransi ni Amérique ma ani jamana jan caman bɛ yen hali Mali kɔnɔ yan wallahi dugu caman bɛ yen minnu ka mɔgɔw bɛ dɛmɛ kɛ nin ko in na ala ka n'u sara ni tiɲɛ ala ka tiɲɛ tɛmɛ n'i y'a o bɛ ka kɛ gansan tɛ u b'a dɔn kun min b'a la o tuma na sa an bɛna kuranɛ kala de kɛ k'a jigin an bɛna duwawu kɛ diɲɛ bɛɛ ye ni maa o maa bɛ fɛ duwawu ka k'i ye a kɛ ala kama a kɛ kira kama i k'i tɔgɔ di k'i ba tɔgɔ di i yɛrɛ seko mana kɛ min ye i b'o ci ka na duwawu kɛyɔrɔ la i tɔgɔ bɛ kala i ba tɔgɔ bɛ kala i haminako min b'i la o bɛ fɔ o bɛ yira ala la heyi anw si tɛ se ko la ala kelen pewu de bɛ se an ye mɔgɔw ɲininka lahara ko tɛ o ne kɛlen ka salon ta an ye duwawu min kɛ mɔgɔ joli ko ne ma ko Hayidara ko tuma ko duwawu ye fɛn sugu jumɛn ye ko tellement que u kabakoyara quoi a bɛɛ ni alaw tala cɛ minnu tun ka papier ko tun dɛsɛra ka sɔrɔ cogo si n'a tiɲɛna ne ye duwawu kɛ n'olu ye papier sɔrɔ mɔgɔ dɔw tun bɛ yen nɔ a bɛɛ ni ala ni kira cɛ olu tun ka terrainw de b'u bolo dɛsɛ bɛ ka so jɔ olu sera ka so jɔ dɔw tun bɛ jamana kɔfɛ Faransi Amérique jamanajanw na u ko Hayidara an taara a bɛ san 10 bɔ hali an ma se ka biriki den kelen sigi an ka an faso kɔnɔ yan ka u y'u tɔgɔ n'u jamu don a ma an y'u duwawu k'u ye olu dɔw ye terrain san u ka mɔgɔw bɛ k'a jɔ hali n'a ma ban fɔlɔ o n'a ɲɔgɔnna si caman mɔgɔ joli de tun bɛ yen minnu tun man kɛnɛ n'a ye nin kuranɛ kalan k'u ye ni ala sɔnna k'olu kɛnɛya dɔw den kɛn bɛ vagabond baw ye dulɔmina baw dɔw den olu bɛ yɛlɛ nɛgɛ la de u kanangolo jinangolo ka to k'u meleke mɔgɔw ɲɛna mɔgɔw bɛ to ka tɛgɛrɛ fɔ ka to ka wariw fili u kan a bɛɛ ni ala cɛ u ye ko sugu bɛɛ kɛ pour que o denw bɛ bɔ o la a ma se han diyara sugu dɔw ka a ma nɔgɔn n'i ma duwawu kɛ dɛ i y'a dɔn la hawla wala quwwata illa billah lazim a ma ni maa si den ka nin ko ninnu kɛ n'a dɔn n'a y'a faamu o ɲɔgɔnna si baden dɔw den bɛ dulɔ min u bɛ dulɔ min fo ka taa fɔ a to ten han mais an ye kuranɛ kalan k'u ye k'u tɔgɔ dɔ la u y'a bila dɔw den dɛlɛnkan de dɔw den yɛrɛ u ye fura bɛɛ k'u la u ka sonyani dabila u ma se ka sonyani dabila mais kuranɛ kalan kɛr'u ye olu ye sonyani dabila bilahi dɔw dɛsɛra u denmuso la kelen ne ni ala cɛ fa b'a ci ba b'a cɛ a b'a ko n'a y'o ja a ye n faga su mana ko dɔrɔn a bɛ sangani dulon a kɛrɛ la a bɛ t'i jɔ gidɔrɔnda la a bɛɛ ni ala cɛ c'est à dire a kɛrɛ b'o ko a médicament de b'a u la quoi a dɔw ta kɛra ten quoi nka an ye tubabu kalan k'u ye olu ye nin manamana ko in dabila ka tila ka taa seli misiri kɔnɔ tuguni o ɲɔgɔnna si joli mɔgɔ minnu ka baara ye commerçant ye ko aw ka jago tigɛ marché a y'aw sen don ni kuranɛ kalan na a bɛɛ ni kuranɛ cɛ aw bɛ n'aw jɔyɔrɔ ye n'i ka mɔgɔ bɛ kaso la i sen don kuranɛ kalan na i bɛ n'a jɔyɔrɔ ye n'o y'a sɔrɔ i ka papier ko gɛlɛyalen don i sen don kuranɛ kalan na i bɛ n'a ye n'i bɛ baara ɲini na i sen don kuranɛ kalan na i bɛ n'a ye n'o y'a sɔrɔ i bɛ fɛ ka embaucher baarayɔrɔ la yanni k'i ta kɛ contrat ye papier di yan n bɛ dɔɔnin d'i ma i fana i ka baara kɛ n tɔgɔ la o bɛɛ dabila i sen don kuranɛ kalan na i bɛ ala jɔyɔrɔ y'a la n'o y'a sɔrɔ e mɔgɔ min fana bɛ yen ko i bɛ fɛ ka taa jamana kɔfɛ walama i bɛ fɛ ka taa ni den i bɛ fɛ ka taa ni muso ye hamina ko dɔ bɛ e la denko dɔ bɛ e la c'est à dire walama cɛ dɔ bɛ k'i munumunu a bɛ fɛ k'i furu a dɛsɛlen don k'i furu cɛ dɔ bɛ k'i tromper walama cɛ yɛrɛ i ɲɛ bɛ muso dɔ de la furuko kuma bɛɛ b'aw ni ɲɔgɔn cɛ sogo ni dugujɛ cɛ a tilala ka muruti k'a t'i fɛ o n'a ɲɔgɔnna sun i sen don kuranɛ kalan na ne bɛ min fɔ adamaden fɛn bɛɛ bɛ mɔgɔ janfa fɔ ala wele dama o de tɛ mɔgɔ janfa n'a o kuranɛ kalan in an bɛna mun kɛ salon an balimakɛ kelen bɛ yen an b'ale fo k'a barikada an balimakɛ in sigilen don Dubaï i y'a faamu ale sɔnna ka misi kelen san k'a d'a dɔgɔnin ma ko dɔgɔnin ka na ni misi ye dɔgɔnin nana sɔrɔ an bɛ kuranɛ kalan 12 la a ye salamu bila misi b'a bolo a ko Hayidara n kɔrɔkɛ sigilen bɛ Dubaï a ko n'aw tilala kuranɛ kalan na k'aw ka misi faga a misi fagara bɛɛ y'a ye a kɛra ala ɲɛna o b'a sɔrɔ an yɛrɛ ye misi san tuguni i m'a faamuya
donc ni mɔgɔ min i seko bi min na e k'a don ala ko la wallahi ala t'i langoloya fo ka tiɲɛ wuli dogodogo ni dogo tɛ foyi ko tɛ n'a ye mɔgɔ min diya n'i ka mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ yan le 18 septembre a tigi ci ka na ne yɛrɛ ka du kɔnɔ an bɛ kuranɛ kalan an bɛɛ bɛ jɛ an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ni mɔgɔ t'i bolo fana an bɛ kuranɛ kalan in kɛ ɲɔgɔn an bɛɛ bɛ kuranɛ kalan in kɛ o ye mun ye yastagufuna mina nas wala yastagufuna mina la e ti an ka ala bi yan anw dama bɛ dogo ɲɔgɔn na maa tɛ se ka dogo ala la i m'a faamu donc kuranɛ kalanba de labɛnnen don an bolo ka bɛn le 18 septembre vendredi le 18 septembre 2020 o tuma na sa n'i ye video in lajɛ ka ban kaye de filɛ nin tɔgɔ sɛbɛnniw bɛ ka daminɛ ni i y'a faamu ha i y'a faamuya donc n'i ye video lajɛ ka ban i bɛ n wele n ka téléphone numéro la ne y'a fɔ aw ye ka segin a kan a ye taa video san 3 ni dɔɔnin n ka numéro kelen min b'a ta mɔgɔ wɛrɛ t'a ta wa a ma falen fana a y'o faamu 00223 après 77 90 17 17 00223 après 77 90 17 17 mais c'est ka français là 00223 après 77 90 17 17 mon numéro de téléphone c'est 00223 après 77 90 17 17 donc nous allons organiser une grande lecture du Coran le vendredi le 18 septembre 2020 donc une grande lecture du Al-Coran. Donc on appelle tout le monde, toute personne qui veut rentrer dans cette lecture, tu envoies ton nom et le nom de ta maman plus ta contribution. C'est que vous-même vous avez décidé de donner comme contribution. Et on écrit votre nom sur la dessus. Vendredi le 18 septembre, on va faire une grande lecture du Coran. Donc on sait qu'on va vous dire, c'est comme ça qu'on va faire notre lecture. Est-ce que vous avez compris? Donc ça ne vaut pas le coup d'avancer très en français quoi. Aya famia. Donc ni mo mayora mi fam. Mais c'est kaka. Aya wele na téléphone numéro là. 00223 après 77 90 17 17 00223 après 77 90 17 17. Courané bi kala le 18 septembre 2020. A sugantira na hamatu kono. A sugantila barawutu kono, a sugantila kala kono, wa a sugantila donibo ba kalama mbika minfo. Mais chama bi sigi soju la ba kenga utafo mwoy. Ga le 18 septembre 2020, ambi nye de wele. Ikera président yo, ikera ministre yo, ikera député yo, ikera nyemogo yo. Ibi che chamanaka. Fama do bi jamana do président bi ati tema uluka. A beni kuraneche. Ati teme uluka fiyo nga adamade ni yera bunya ka ban e mogo de besa adamade ba yera bunya I mogo be sani aya do adamade ti se foila ala de be se fembela amina le ala de wele amina le Qur'ane de kala Qur'ane amina le Qur'ane de kala amina le akala hakemina wallahi atike mogo foila ko ala ko o mogo ka foko ala to ko dla otmana sa yana ka taka waru fli karamɔgɔ filemanu bolo yana ka taga waru fili muri kalabancu bolo aw y'aw sen don ni kuranɛ kalan na k'aw kisi ka bɔ san balawu bɛɛ ma ka san hɛrɛ ka ala deli k'o ɲɛgɔya aw ye san kasaraw k'aw kisi a ma a fitinɛ n'a tɔɔrɔ n'a banajugu a n'a kiriti karataw kululuko fɛn fɛn bɛ san kɔnɔ k'aw kisi a ma a ye n'a ye émission lajɛ ka ban a b'aw tɔgɔ di k'aw ba tɔgɔ di an bɛ kuranɛ kalan bɛɛ tɔgɔ la le 18 septembre 2020 n'i y'a lajɛ ka ban dɔrɔn i b'i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ di o yɔrɔ bɛɛ la i seko ye min ye i b'a ci donc o de tun b'an bolo k'a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ma ala ka san wɛrɛ ta fana ala k'o yira an na ala ka hɛrɛ kɛ an bɛɛ nka adamaden tuma bɛɛ dugawu kɛ ala ko ten ko a ɲini ala fɛ tuma bɛɛ ala ye minnu da dondala ni kunnadiya kama ala ka sɔn olu ni i ka jɛ ka baara kɛ an b'o deli ala fɛ ala ye mɔgɔ minnu da dondala ni kunnadiya kama ala ka sɔn an n'olu ka jɛ ka nin kuranɛ kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ wa olu ka se k'o tɔgɔ don kuranɛ kalan na ala ye maa min da k'o ti dondala pewu k'o ta ti ɲɛ pewu ko ɲina kasara n'a balawu a tigi ti kisi a ma fiyewu hali n'o y'an ka kuma lamɛn ala kana sɔn k'i tɔgɔ don a la ala k'o k'a ka alaya kosɔn
alikuranɛ bonya kosɔn solu ala rasulula ne Haidara ka téléphone numéro o de ye 00223 après 77 90 17 17 00223 après 77 90 17 17 subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.